everyone, Namaste. This is Manjushri from Shweta's Collection. Wish you all a very warm welcome to Shweta's Collection. और आज मैं जो दिखाऊंगी वो बहुत ही डिमांडिंग है, बहुत ही एक्सक्लूसिव है, 100% प्योर कॉटन की जो मैं दिखाऊंगी वो अजरक कुर्ती। तो शुरू करती हूँ विदाउट प्लीज़ आप जो देख रही हो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप मत करो, पूरा देखो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप फेसबुक पे देख रही हो तो आप मेरे पेज को फॉलो करो और शेयर करो, जितना भी बात चाहिए शेयर करो। शेयर करने से आपको एक प्राइस तो ज़रूर मिलेगा। तो दिस इज़ नंबर 1। देखो बहुत सुंदर 100% प्योर कॉटन, ये खादी कॉटन के साथ ये प्योर अजरक, हाँ अजरक का जो प्रिंट है ये मिक्स एंड मैच करके ये कुर्ती बनाया हुआ है। देखो बहुत ही सुंदर, इसका ऊपर ये बेबी कॉलर के ऊपर है, भीषण सुंदर देखते, बहुत ही प्यारा और पूरा 100% प्योर कॉटन की है। और यहाँ पे साइड पे आप देख सकते हो पूरा साइड पे इंटरलॉक किया हुआ है। मेरे हर कुर्ती में इंटरलॉक होगा ही होगा, ऐसा कोई कुर्ती नहीं है जिसमें इंटरलॉक नहीं है। सो दिस इज़ 100% प्योर कॉटन की है और बहुत ही सुंदर है। इसकी प्राइस है जस्ट ₹600, ओनली ₹600। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट देके हमें भेज दीजिए 7003581589। যখন কুর্তিটা আপনি হাতে পাবেন তখন বুঝবেন যে কোনো कोई मिक्सिंग नहीं है, 100% प्योर कॉटन की। और ये हम खुद बनाते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से लाके सेल कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं। खुद हमारा पास ये फैब्रिक्स है, हम खुद बनाते हैं। तो दिस इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये देखिए, ये भी बहुत ही सुंदर सा है, प्यारा सा है। इसकी साइजेस अवेलेबल है 42, 44 and 46। दिस इज अवेलेबल साइजेस इज 42, 44, 46। ठीक है, चलो दिस इज नंबर 2। ये भी देखिए बहुत सुंदर, बहुत ভীষণ সুন্দর দেখতে আজরাক প্রিন্টের মধ্যে। আজরাক প্রিন্ট মানে কি বলবো, এগুলো এত ডিমান্ডিং এত ভালো, এত সুন্দর কাপড়। দেখো কাপড় দেখলে বুঝবে এত ভালো ফেব্রিক্সের, ভীষণ ভালো ফেব্রিক্স। এবং দেখো এই নিচেও এরকম সুন্দর করে পাইপিং মধ্যে দেওয়া হয়েছে, ভীষণ সুন্দর দেখতে। মানে পুরো কুর্তিটা তোমরা দেখে নাও, জাস্ট দেখো। दिस इज जस्ट ₹650। এটার প্রাইস হচ্ছে 650 শিপিং ফ্রি। দিস ইজ প্রাইস ইজ 650 শিপিং ফ্রি অল ওভার ইন্ডিয়া। জাস্ট কুর্তিটা দেখো, সামনে এইভাবে প্যাচ বসানো আছে। এটার সাইজেস অ্যাভেলেবেল হচ্ছে এটা 42, 44, 46। और एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट टाइम अगर आप ले रही हो तो प्लीज़ एक साइज़ बढ़ा लेना, क्योंकि साइज इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होती। ठीक है, ভীষণ সুন্দর দেখতে। প্রাইস মাত্র 650 টাকা। 650 টাকায় দেখো এত সুন্দর। দিস ইজ ফ্রন্ট অ্যান্ড দিস ইজ ব্যাক। চটপট করে ছবি তুলে নাও, নিয়ে আমাকে পাঠিয়ে দাও 7003581589। अभी लास्ट ईयर है ईयर में, तो क्रिसमस ऑफर है, फ्री शिपिंग ऑल ओवर इन इंडिया। ठीक है, चलो दिस इज अनदर वन। जस्ट सी द कलर, इट्स रियली ऑसम। ভীষণ সুন্দর, মানে কোনো কথা হবে না এই कलरটা नहीं। जस्ट मतलब जो जिनके पास ही आएगा ना वही बोलेंगे। और इसका कपड़ा का क्वालिटी, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो आप एक लेके देखो, उसके बाद खुद ही आप मुझे प्यार करोगे। कोई इसमें मिक्सिंग नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट मैं नहीं देती जिसमें मिक्सिंग होती है। जिसमें मिक्सिंग होती है वो मैं बोल देती हूँ। ठीक है, ये 100% प्योर अजरक कॉटन की है। ऊपर देखो वहाँ पे प्रिंट देखो, बहुत सुंदर ভীষণ সুন্দর। সামনে এই প্যাচ করা রয়েছে। ইটস ভেরি কমফোর্টেবল ফর রেগুলার ওয়্যার। ঠিক है, জাস্ট ₹650, মাত্র 650 টাকা দাম। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দাও 7003581589। মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এই আর একটা দেখো, এটা দেখে নাও। দিস ইজ, এটা দেখো ব্ল্যাকের মধ্যে কি অসম্ভব সুন্দর, মানে কোনো কথা বলার নেই। যারা ব্ল্যাক ভালোবাসো না, জাস্ট সি দ্য কালার অ্যান্ড দিস প্যাচ।
पूरा अजरक प्रिंट के ऊपर। अगर आप बाहर में जाओ एक कुर्ती बनाने के लिए तो 250 तो आपको मेकिंग चार्ज ले ही लेगी। हमें उस 250 में आपको इंटरलॉक कर देंगे कि ये पता नहीं, ठीक है। 250 तो मेकिंग चार्ज लग जाती है। और 650 में आपको घर बैठे मिल जाएगी इतनी सुंदर डिज़ाइनर अजरक प्रिंट की कुर्ती, फुल इंटरलॉक इसके साथ फुल इंटरलॉक है। जस्ट ₹650। जल्दी से स्क्रीनशॉट दो और हमें भेज दो 7003581589। देखो भीषण भीषण সুন্দর দেখতে, চটপট স্ক্রিনশট নিয়ে নাও। ফ্রন্ট এটা, দিস ইজ ব্যাক। মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এইবার যেটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু সিঙ্গেল পিসের বিষয়, মানে সিঙ্গেল পিসের ড্রেসের মতন দেখতে। জাস্ট দেখে নাও, জাস্ট সি। এটা সিঙ্গেল পিসের ড্রেস হিসেবেও পরতে পারো, তলা লেগিংস দিয়েও অনেকে পরতে পারে, অনেকে সিঙ্গেলও পরতে পারে। বেল্ট দেওয়া আছে। একটুখানি আমি দেখিয়ে দিই আজরাকের মধ্যে। দেখো ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। এবং এটারও সাইজ কিন্তু 42, 44, 46 সাইজ অ্যাভেলেবেল। আর একটা কথা আমি সবাইকে বলি, যে যেটা পড়ো সে কিন্তু তার থেকে এক সাইজ বড় নেবে। जो फर्स्ट टाइम अगर आप ले रही हो तो हमेशा एक साइज बड़ा लेना, ठीक है। देखें बहुत ही सुंदर। इसकी प्राइस है 750। इसकी प्राइस है 750। दिस इज फ्रंट, ये देखो, और दिस इज बैक। ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। মানে আমি এগুলো এত কমফোর্টেবল, মানে তোমরা পরে বুঝবে যে কতটা কমফোর্টেবল। এই জন্য আমি সবসময় বলি একটা নিয়ে দেখো, তারপর তোমরা নিজেরাই ভালোবাসবে। আর যারা দেখছো তারা একটু কমেন্ট করো কে কোথা থেকে দেখছো বা কেমন লাগছে আজরাকের এই কুর্তিগুলো তোমাদের কাছে, এগুলো দেখে নাও। আচ্ছা, এই কুর্তিটা কিন্তু আমার কাছে 42, 44, 46, 48 অবধি আছে, দেখে নাও। এই দেখো, এটা আর একটা কি সুন্দর দেখতে। প্রত্যেকটা আজরাক প্রিন্টের মধ্যে না একটা অদ্ভুত সুন্দর একটা, প্রত্যেকটা প্রিন্ট দেখো, প্রত্যেকটা কোনো ব্লক না, মানে ছাপা ব্যাপার নেই, পুরো প্রিন্ট দেখো, ভীষণ সুন্দর দেখতে। 100% পিওর কটন। হ্যাঁ দেখো এত ভালো। আবার হাতটা দেখে নাও, হাতটা কি সুন্দর করা রয়েছে, डिज़ाइन। কতটা কাপড়, প্রায় 3.5 मीटर মতন কাপড় লেগেছে। 3.5 मीटर्स कपड़ा लगा है इसको बनाने के लिए, आप देख सकते हो। और ये इसका स्लीव्स बहुत बहुत सुंदर। आप इसको सिंगल ड्रेस की तरह भी पहन सकते हो, अगर आप चाहते हो तो सिंगल ड्रेस की तरह पहन सकते हो, नीचे लेगिंग्स के साथ भी पहन सकते हो। इसकी नीचे भी ये स्टाइल है, ठीक है। प्राइस इज जस्ट रुपीज़। इसकी प्राइस है जस्ट रुपीज़ 750। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक स्क्रीनशॉट देके हमें भेज दीजिए 7003581589। प्राइस इज जस्ट रुपीज़ 750। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। और एक मैं दिखाती हूँ, ये देखो, इसके मतलब क्या बताओ, इसके साथ ना पॉकेट है, इसके साथ एक छोटा सा पॉकेट है। हर कुर्ती में पॉकेट नहीं है, इसके साथ पॉकेट है। इसके लिए इसकी ये देखिए, ये अजरक के ऊपर बहुत अच्छा क्वालिटी पॉकेट भी है। इसके लिए इसकी प्राइस है 675। दिस इज 675, ठीक है। देखो बहुत सुंदर, ভীষণ সুন্দর মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করা রয়েছে এখানে রাউন্ড शेपेर মধ্যে। দেখে নাও ভীষণ ভীষণ সুন্দর। ऑल प्रोडक्ट्स आज मैं जो भी दिखा रही हूँ ईयर एंडिंग मैंने क्रिसमस ऑफर में हर कुर्ती फ्री शिपिंग में आपको मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज जस्ट ₹675। देख लीजिए 675 इसके। और इसकी साइजेस भी अवेलेबल है 42, 44, 46, 48 अप टू 48 तक आपको मिल जाएगी। दिस इज जस्ट ₹675। মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। আর একটাও আছে এইরকমই ধরনের, ডিজাইনটা দেখে নাও। মানে এগুলো না কোনো কথা হবে না, এত সুন্দর দেখতে, মানে পাগল করার মতন সুন্দর, এত সুন্দর দেখতে কি বলবো। দেখো এটারও কিন্তু পকেট রয়েছে, দেখে নাও, এটারও পকেট রয়েছে সাইডে অনেকটা বড়, যাতে তুমি মোবাইল ক্যারি করতে পারবে। 675 এর প্রাইস, মোবাইল ক্যারি করতে পারবে। দেখো কতটা বড় পকেট। সামনেটা দেখে নাও, এরকম আজরাকের সাথে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করা রয়েছে, এরকম ডিজাইন করা, অসম্ভব সুন্দর দেখতে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে। মানে আমি বলবো এগুলো না তোমরা যদি মানে কোনো মলে যাও এগুলো তোমরা 900 কমে পাবে না, 900, 950 कम पावे ना। दिस इज ऑन। और सोनाटास कलेक्शन में आपको ये मिल जाएगी जस्ट ₹675। इसकी प्राइस है जस्ट ₹675। 48 साइज तक अवेलेबल है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। और एक है, ये भी आप देख सकते हो, ये भी बहुत सुंदर है। प्लीज़ एक कमेंट कीजिए और लव रिएक्ट दीजिए, कुछ रिएक्शन दीजिए। আচ্ছা এটা দেখো, এটা তো মানে কি বলবো, দেখো
কালার কম্বিনেশনটা দেখো, মিক্স অ্যান্ড ম্যাচের ডিজাইনটা দেখো, জাস্ট এখানে দেখো, এখানে পকেট রাখা আছে, দেখে নাও, ভীষণ সুন্দর দেখতে, ভীষণ ভীষণ সুন্দর দেখতে, মানে অসম্ভব সুন্দর, জাস্ট দেখে নাও, এত ভালো দেখতে, মানে। আর এটার প্রাইসটা হচ্ছে 675, এটা ফ্রন্ট, এটা হলো ব্যাক। এটারও কিন্তু সাইজেস অ্যাভেলেবেল 42, 44, 46, 48। দিস ইজ অলসো আপ টু 48 সাইজ, 42 से 48 সাইজ अवेलेबल। যার যার ভালো লাগছে जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट दिए पाठिए दाओ 7003581589। और हमेशा एक साइज़ बड़ा ऑर्डर करना, क्योंकि साइज़ इसमें कोई एक्सचेंज नहीं होती, जो भी साइज़ आप बोलोगे वही साइज़ हम भेजेंगे। अगर कुछ क्लेम करना है तो ओपनिंग वीडियो ज़रूर दिखाना, ठीक है। ये भी और एक है, ये भी देखो, কোনো কথা হবে না, एक से बढ़कर एक प्रिंट, एक से बढ़कर एक प्रिंट। इसमें भी पॉकेट है, 42 से साइज यहाँ पे 42 से 48 तक अवेलेबल है, 42 से 48 तक अवेलेबल है। দেখো ভীষণ ভীষণ সুন্দর, দেখো এটাতেও পকেট রয়েছে, সামনেটা এরকম মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ করে এরকম ডিজাইন দেওয়া হয়েছে। 675 इसकी प्राइस है, জাস্ট ₹675, 100% পিওর কটন। একবার তোমরা নিয়ে দেখো, আমি বলি না একটা নিয়ে দেখো, প্রোডাক্ট এই কুর্তি না সারা বছর আমাদের লাগে। আর 675-এ এত সুন্দর, এত ভালো, একদম মানে নিউ স্টক, নতুন জাস্ট বানিয়ে আনলাম। আমি তো বলেইছি छोटा सा एक यूनिट है मेरी, और उसमें से हम थोड़ा थोड़ा करके बना के हम लाते हैं। तो आप देखो बहुत बहुत सुंदर, 675 এর প্রাইস। ভালো লাগলে অবশ্যই স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দাও 7003581589। মুভিং টু দ্য নেক্সট ওয়ান। এবার দেখো এর একটা, এটা দেখো, এটাও খুব সুন্দর। দিস ইজ ভেরি ভেরি বিউটিফুল। দিস ইজ, এর কিন্তু কোনো, এটার মধ্যে কিন্তু কোনো পকেট নেই, এরকম স্কোয়ার করা আছে। এটার প্রাইস হচ্ছে 650। দিস ইজ 650। फ्री शिपिंग ऑल ओवर इन इंडिया। ये भी, ये 40, 42, 44 साइज में अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन 40, 42, 44। चलो मुविंग टू द नेक्स्ट वन। और एक আছে, এটা দেখো, মানে পাগল হয়ে যাবে দেখলে, এত সুন্দর দেখতে, দেখো ফ্রি শিপিং, সবগুলো কিন্তু ফ্রি শিপিং। আর ভীষণ ভালো কাপড়, একবার হাতে নিয়ে দেখো তোমরা, খারাপ হলে বলবে। 100% পিওর কটনের মধ্যে, এটাও 42, 40, 42, 44 সাইজ অ্যাভেলেবেল। প্রাইস হচ্ছে জাস্ট ₹650। ভালো লাগলে অবশ্যই করে স্ক্রিনশট দিয়ে পাঠিয়ে দাও 7003581589। कैसा लगा मेरी कलेक्शन, आप मुझे बताइए अजरक कुर्ती की। और जिन लोगों को अच्छा लगे जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट दिए हमें भेज दीजिए, और कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए। टेक केयर एवरीबॉडी, सी यू वेरी सून।